ଭାତ ଖାଉ, ଡାଲି ଖାଉ, ମହୁର ଖାଉ, ଖଟା ଖାଉ, କ୍ଷୀରି ଖାଉ, ମାଡ ବି ଖାଉ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଜେବି ସାର୍। ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ସାହିତ୍ୟ ବହିର ମାଡହାଣ୍ଡି କଥାକୁ ଆମେ ପଢିବା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ମାଡହାଣ୍ଡି କଥା ଯୋଉ ବିଷୟଟି ବହୁତ ମଜାଦାର, ତା ସହିତ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, କ୍ଲାସକୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଆଜି ଆମେ ପାଠଟି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଅବୁଝା ରହୁଛି ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଯିବା, ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ପରିଚୟ ମାନେ କଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯିଏ ଏକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମାଡହାଣ୍ଡି କଥାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ମାଡହାଣ୍ଡି କଥା ଗୋଟେ କଣ ଗଳ୍ପଟା। ତ ଏଥିରେ ଗାଳ୍ପିକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ପିଲାମାନେ? ଗାଳ୍ପିକ ହଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମର, ଦେଖ, ଗାଳ୍ପିକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଏଇ ଗଳ୍ପଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଲେଖକଙ୍କର ପରିଚୟ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଲେଖକ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଲେଖକ କିଏ? ନା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ହେଲା, ତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ? ମାଡହାଣ୍ଡି କଥା। ଦେଖ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସଫଳ ରମ୍ୟ ରଚନାର ଲେଖକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ମାନେ କଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯୋଉ ଲେଖାକୁ ଆମେ ପଢିବା ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ କଣ ଲାଗିବ? ବହୁତ ହସ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ହସ ଲାଗିବ। ତ ସେମିତିକା ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ତା ସହିତ ରମ୍ୟ ରଚନା, ରମ୍ୟ ମାନେ କଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ସୁନ୍ଦର। ରମ୍ୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ହସ ହସ ଭାବରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ପୁରା କଣ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି? କୋଉ ଭାବରେ? ନା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକ ବୋଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ରମ୍ୟ ରଚନା। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେତେ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେତେ ସବୁ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡିକ ବହୁତ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଆଉ ରମ୍ୟ ରଚନାରେ। ରମ୍ୟ ରଚନା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ରମ୍ୟ ରଚନା ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାନେ କଣ? ମଜାଳିଆ କାହାଣୀ ସବୁ ସିଏ ଲେଖୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସିଏ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସିଏ 1872 ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଗଳ୍ପକୁ କଣ କରିଥିଲେ? ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଗୁଡିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ଥିଲେ। ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ଦେଲେ ମାନେ କଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନା ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କାହାଣୀ ଗୁଡିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ, ମାନେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେ ନିଜର ବା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କଥୋପକଥନ ହଉଥିଲେ ସେଇ ଭାଷାରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏହି ଯୋଉ ମାଡହାଣ୍ଡି କଥାଟା ଅଛି, ଏଇ ମାଡହାଣ୍ଡି କଥା ବିଷୟଟି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀରୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଛି ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ବୋଲି। ଉତ୍କଳ କାହାଣୀରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କାହାଣୀ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ କାହାଣୀ ଭିତରୁ ମାଡହାଣ୍ଡି କଥାକୁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ତମ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ କାହାଣୀଟି ଆମେ ପଢିବା। ସେଇ କାହାଣୀଟି କୋଉ ପୁସ୍ତକରୁ ବା କୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀରେ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀରୁ ତମ ମାନଙ୍କର ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ମାଡହାଣ୍ଡି କଥା କାହାଣୀଟା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଅଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ସଂକଳିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷକୁ ଓଡିଆର ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓଡିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ତମକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଓଡିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ କୁହାଯାଏ, ଓଡିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ହଉ, ତାପରେ କଣ ରହିଗଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଲୋକ ଗଳ୍ପରେ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ କିପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା ତାହା କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାନି, ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ବା ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି କଷ୍ଟ ମାଡି ଆସିବ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଏଇଠି କବି ବା ଏଇଠି ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? କାହାଣୀକୁ ଯିବା, ପୁରା ମଜାଦାର ଭାବରେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ କଣ ଅଛି କାହାଣୀରେ? ତ ମାଡହାଣ୍ଡି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଆମର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ।
तो देख पिला माने माराहांडी कथा विषय में पढ़िया पूर्व प्रत्येक धाड़ी को धाड़ी मुझे कहीदेवी और धाड़ी जदि किसी किसी कष्ट वार्ड भी अच्छी शब्द अच्छी से शब्द गुड़िक वर्णना करदेवी। तो देख गोटे गाँ गोटे गोटे देश गोटे चकुलिया पंडा थाए माने गोटे गाँ अच्छी गोटे गाँव में कौन अच्छी चकुलिया पंडा नामक गोटे व्यक्ति अच्छी गोटे लोक अच्छी आ सी भारी गरीब सी कौन पिला माने भारी गरीब गरीब माने पाखे टिके भी पैसा ना एमती गरीब पूरा गरीब अवस्था अच्छी केमी चलुला सी गोटे माँ आ गोटे पुओ तार माँ टे अच्छी गोटे माँ आ गोटे पुओ दी जन है गोटे चाल घरे रोते पूरा गरीब निछत गरीब है पुओ नीति कौन करथिला ना भिक्क मागी जाउथिला पुओ कौन करथिला नीति भिक्क मागी भरण माने निजर जो परिवार को चलौथिला परिवार तो माने कौन तार माटी आ पुओटी तो जदि भिक्क मागे ताहले खाए जदि भिक्क मागो आज जाइनी ताहले से भूखरे रुहे माने भिक्क मागी की जहाने ताहाकू से कौन करे खाए। तो देखो पिला माने 6 गाँ गले सेरे आणे 9 गाँ गले सेरे आणे देखो 6 गाँ माने एमती गाँ गाँ बुली भिक्क मागुची सेरे माने कौन देखो पिला माने सेरे माने एबे जेमिति हमें किले 2 किलो 3 किलो 4 किलो सब कहउथिले तो आगो काल रे मापिबा पई जो माने व्यवहार होउथिला जो बाड़ी बा हमर जो बाउंसर जो माने एमिति मापिया पई जो व्यवहार करथिले जिंस जगह सेइथिरे कोन करथिले सेरे माने एमिति मापिया पई जो व्यवहार कराउथिला सेते बेले जो गौणी सोले बोड़े एमिति थिला से भीतर गोटे माप यंत्र जोथिरे पाखा पाखी किले माने 900 ग्राम बा किले एमिति रुहे ताहाकू कह जाउथिला सेरे। तो जदि किसी गाँ बुली जाए 6 गाँ हो कि 9 गाँ हो 5 गाँ 10 गाँ जाकि भिक्क मागे ताहले से चाउल धरिकी आणुथिला केते आणुथिला ना सेरे चाउल धरिकी आणुथिला। एमितिका महाप्रभुंक माया देखो एमिति महाप्रभुंकर माया दिने से चकुलिया पंडा केते आडे बुलिला जे सेरे तो कथा तेणिकी थाउ ताकू पुसे चाउल सुधा भी मिलला नहीं माने एमिति से बुलु बुलु एते बुलिला गाँ बुला बुली सब कला सेरे माने एतिकी चाउल जा माने गोटे किले चाउल मिलवा कथा किसी भी मिलना माने पोसे बोले हाथ में मुठाई चाउल मिलला नहीं लोके भिक्क देबे कौन बेल को ताकू गाँ पिला सब टेक्का बुलुओ लदी माड मारी तड़ीदेले लोक भिक्क देवा कथा दूर था भिक्क भी देले महाप्रभुंकर माया एमती देख से केते गाँ बुला बुली कला कौन है किसी मिललानी ताको कौन पिला माने कौन बेल को माने कौन समय एमती आसला जे पिला माने ताको कौन कले टेक्का बुलुओ लदी माड मारी तड़ीदेले माने टेक्का पत्थर सब लगे जाउचु ना एठू जाउचु ना नहीं जेठू करके ताको पिटिगिरी पूरा घोड़ाई देले पछकू चकुलिया पंडा बिचराटी कांदी बोबेई पळै आसिला कौन करिवो देख पिला माने पिलाटा जाइतिला भिक्क मागिबाकू ताको तो भिक्क देलेनी पुणी कौन कले टेक्का पत्थर बाड़ी एमती को बाड़ेले तो से कौन हो बिचराटा कई 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 हिरी कांदी कांदी सेठू पळै आसिला। तो देखो बिचराटा कांदी बोबेई की सेठू पळै आसिला बिचारिला आउ ए नीलज मुह देखाइबाकू घर को जीवी ना निर्लज मुह कहीं निर्लज माने लाज नहीं अरे भिक्क टिके आनी पारल ना मागिकी अरे भिक्क टिके आनिले तो माँ खाइबो आज पुओ भी खाइबो 2 जन ना तो उपास रही तेणुक कहला मो लज्जा मुह आ निजकू देखेबिनी कि मो माँ को मो मुहटा देखेबिनी एमती विचार करी या बिचारी चोर को मान करी खपराए खाइला भलिया कांधरे तुच्छा जाउली टीए पकई जाऊ थाए माने जो चोर जमी मुंडा पची जाउची से कौन कला ए जो जाउली माने कौन जो तार जो ये रखी माने भिक्क मागिया पे जो धरतिला से जो गमुछाटे पकेला धीरे धीरे मुंड पोतिला से चलिला हेले जाऊ जाई खंडे दूर रे देखिला बेलकू गोटाए उत्तम सुंदर पद्म पोखरी देखिला तो बाटर जिते चल 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 से जाउची तो बाटर कौन देखिला उत्तम माने पूरा वाओ माने बहुत बढ़िया गोटे सुंदर कौन अच्छी पद्म पोखरीटी अच्छी तो देखिले पद्म पोखरी को सेथिरे कला भर भली कला भर माने पूरा माने पानी रे पूरा कला कला किटकिट देखा जाय माने एमिति नै जे टंक पानी पड़ी माने पानी रे पूरा सुंदर अछि पूरा सबआडे पद्म भर्ती हिची माने पानी रे पूरा माने स्वच्छ निर्मल पानी देखिला पोखरी चारि पाख जाक शंख मलमल पत्थर रे पाहाच बसिछि शंख मलमल पूरा सुंदर पाहाच पूरा पत्थर कौन पड़ी पूरा चारिआडे पाहाच पड़ी चारिआडे पत्थर पड़ जाइए पूरा सुंदर देखा जाउची यार तो सेते बेले जाए भोक शोषरे करड़ी जलु थाए भोक शोषरे कौन पेट पूरा करड़ी माने पेट पूरा जलुची हाँ भोक लागलानी कौन हेले खाइदे एमती होची तो सेते बेले पूरा प्रबल ताको भोक ए कौन करिबो सेते बेले ताको बुद्धि बात
दिशु न था ताको बुद्धिबाट किछि देखा जाउनी ए पानी की देखिला खणी या मनरे भारी लोभ होला पानी पूरा सुंदर देखा जाउची पूरा स्वच्छ पानी निर्मल पानी ता सहित कोन सबडे पद्म फूल फुटिगिरी पूरा माने झकमक झकमक देखा जाउची सबडे पूरा चारिपट पोखरी रे कोन पाहाच पड़ुची तो सेठी जेमिति देखि देला यार आउ कोन हला मनरे पूरा लोभ भर्ती हला जीवन विकल रे पानी कूलर पाहाच उपरे नथिकिना बसिगला गला से जो दाहा जो तार जो धरिथिला जो जाउली फल धरत सब जाग रखिदेला शांति जाके नथकिना से ये ऊपर कोड बसिला से पाहाच ऊपर बसिगला तापर कोन हला देखो पिला माने बसिगला देखिला से काच केंदु भलिया पानी मुंडक होइछि काच केंदु माने कोन कहलो काच बाटी देखिछ ना पिला माने काच बाटी जेमिति काचटा देखिले पूरा स्वच्छ से पानी मध्ये पूरा स्वच्छ माने अनेला बेलु ता मुहडा पूरा देखा जाउछि हला स्वच्छ पानी केंदु सॉरी स्वच्छ पानी के सॉरी देखिला जे पानी काच केंदु भलिया पानी मुंडक होइछि हाथ ताଳ पानी रे रूपा पातिया टिके पकई देले ऊपर को फुटी जक जक देखा जाय माने पानी इमिति हेची सात ताଳ माने कोन कहले पिला माने ताଳ माने देखो गोटे मनीष एमिति जदि हाथ टेकिकी रहे सेई जो उच्चता 6-7 फुट माने एते 7 फुट होला माने 7 ताଳ बेले पूरा माने जो कहला माने 50-60-70 फुट हला सेति की तळे हला 7 ताଳ पानी रे डुपा पातेडी पकई देले जेमिति फुटिगिर दृश्य सिमिति पूरा पानी पूरा एते स्वच्छ माने मु जदि से पानी रे तळे जदि कोन गोटे पकई देछि पैसा पकई देछि नले कोनोसी गोटे जिंस पकई देछि से जिंस पूरा ऊपर गोली देखा जाय सिमिति का पानी पूरा हेछि तो से पानी देखिकी यार पूरा लोभ भर्ती हे गेला ये तो पेटर कोन अछि भूख प्रबल अछि पेटर पूरा मुसा में धाउछि ए जो भूख लागु जो कहउछन्ती सेठु से नथ किना बसी पड़छि कोडी बसिला से पाहाच पाखरे से बसी पड़ला तापर कोन हला देख पिला माने हला तापर कोन हिची ना चकुलिया पंडा से पानी रु चल चल करी ता डाहाण हाथ रे धरथाय डाहाण हाथ कोटा पिला माने एटा हमर डाहाण हाथ तो डाहाण हाथ कोन कला एमिति पानी टिके चल चल करी धरुची तापर कोन करछि एने मन को मन बारेइदा पई मन को मन बारेइदा पई कोन करछि मुहरे कहि पकोछि जे कोन करछि खाली तो पानी मुंडा को पीले मते मन लागिवनी जेमिति कोन भूख प्रबल होउची तो खाली पानी के ढक 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 कर तो पीलेनी से करी गोटे कल चल नउथिला इन बारे होउची इन नउची आथरे बारे होउची कोन तुहर तुहरी रे कहउची कोन कहउची देखो पिला माने से कहउची भात खाऊ डाली खाऊ दूध खाऊ महुर खाऊ आंबिल खाऊ खीरी खाऊ काकरा खाऊ नाना मन खाऊ पोटली चकली खाऊ माने एमि जेते सबु तमर कोन अछि नाना व्यंजन अछि खाद्य व्यंजन से खाद्य व्यंजन रो ना धरि करी खाऊ खाऊ कहउची माने पानी टिके पीले ओ भात खाइ देली ओ तरकारी खाइ देली एमि कथा को लागुची तणु करी से कोन कहउची चावल चले पानी पिउची आ एमिति सब कोन करची खाद्य व्यंजन रो ना धरि कि से बारुची तापर कोन अछि देखो एमिति गोटे दरब ना धरि थाए चल लेखाए पानी पिउ थाए गोटे दरब माने जो खाद्य व्यंजन अछि गोटे गोटे खाद्य व्यंजन बा दरबर ना कहउची पानी टिके पिउची तापर कोन कहउची आउ थरे आउ गोटे व्यंजन रो ना कहउची आउ चले पानी पिउची माने आंजुळे आंजुळे पानी कोन करची से पी दउची तो से पोखरी रे की थिले पिला माने से पोखरी रे गंगा माता थांती से पोखरी रे गंगा माता अछंती जो गंगा माता कोन कले चकुलिया पंडार तांको जो डाकड़ा जो से बिकल रे कहउची खाइबी जो करी खाउची एमति कहउची से डाक कोन कले ना डाकड़ा का कान रे पड़िला से चकुलिया पंडार डाक तांको कान को बाजिला का कान को बाजिला ना हमर गंगा माता कान को बाजिला तो देखो गंगा माता तो उड़ीगला चढ़ी रे पेट कथि जानि परती उड़ीगला चढ़ी माने कोन जे भी भोकरे थिबो ता कथा जानि परती काहे कि ना से होची गंगा माता माने समस्तकर भोक को से जानि परती का भोक को मध्ये कोन करे सही परती नाही का पेटर भोक को से सही परती से तो कहार विकल भी सही परती नाही कि गंगा माता कहार विकल सही परती नाही से कोन कले जेतल यार डाक सुनी की मने मने विचारिले ए चकुलिया पंडाटी सिना भोक विकल रे एमिति होउची कोन गला चकुलिया पंडाटा भोक विकल रे एमिति होउची पानी टिके पीगिरी भात खाऊ डाली खाऊ एमिति कहउची तो से सब कथा कहा कान रे बाजिची गंगा मातांगर कान रे बाजिची से सब जानि पारले से एते भोक रे अछि बोली तेनु करी देवता को कोन देवता को अबा केउ दरब अपूर्व माने देवता गंगा माता कोन गोटे देवता तो तांको को जिंस सब जण नै ना को जिंस सब तांको पाखरे नाही तो से कोन कले से कोन कले चकुलिया पंडा जेतेक दरब ना धरी चलाई चलाई पानी पिउथिला जेते सब माने जो दरब थिला बा जेते सब खाद्य व्यंजन जो ना कहउथिला भात डाली तरकारी खीरी एबे जिंदी खुरमा कटकी पोटल भजा जहा जहा ना कहिछि से जहा जहा ना जो जो सब ना कहिथिला
जो जो दरब सब कही आ चोलाए चोलाए पानी पिउला सेतिकी बारज बारज करिकी सेतिकी जो दरब थिला से सब दरज कौन कले अलग अलग करिकी गोटे गोटे दना माने जो हमर जो गिन्ना कोच सब जो दना माने दनाटे देख दनाटी भरा भर करी गोटे हांडी सजाड़े गोटे हांडी आनिले से हांडी कौन कले सब दरब कौन कले से भितर 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 सब सजाड़ी रखले आ हांडी ऊपर को तेलुनी तेलुनी माने कौन कहले पिला माने तेलुनी हो ढांकुणी जो हांडी थिला ता हांडी ऊपर गोटे ढांकुणी घोड़े देले हला तेलुनी टे कंटा कंटी माने पूरा मापचुप करी ताकू पूरा कौन करी घोड़ी देले आ ए चकुलिया पंडाटी जेउठिरे बसथिला जो जगह रे बसथिला से जगह को धीरे 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 करी भसई देले के भसई देले गंगा माता कौन कले भसई देले आ हांडीटी भासी भासीका या पाखरे आसी लागिला का पाखरे लागिला चकुलिया पंडा जोड़ बगरी भात खाऊ डाली खाऊ तरकारी खाऊ जो कहनी सेटा आसिकरी भासिकी लागिगला तो चकुलिया पंडा ए हांडी की देखी भारी आचंबित आचंबित माने आश्चर्य होगला ये बोपा मालो क्यों लो मां मो आडू हांडी आउची हे मो आडू हांडी आउची मते के गुणिया कर देली तो चमक होइला ताकू तो आचंबित हला एने देखिला एथिरे कोन अछि देखे भाबिला देखिला हांडी जाई देखिबी कोन अछि या बिचारी से तेलुनी टिकी काढ़ी देला बेल को ता भितर दिव्य सरु घी अन्न डाली महुर आंबिल खीरी पिठा भली की भली खंजा जो जाइए हांडीर ढांकुणीटा काढ़ीदेला तार कौन जो तेलुनी थिला से तेलुनी टाक उपड़ को काढ़ी देइची तो से हांडी भितर पूरा सरू घी अन्न अन्न माने भात भर्ती ना नहीं तापर डाली महुर तरकारी घंट खीरी जहा जहा द्रव्य से सब कहूला सेटा सब कौन भर्ती होती से भितर जेतल ताकू सी देखिला और से भितर कौन बांफ बाहर बांफ माने जो हाउ माने गरम एमती अच्छी पूरा बांफ बाहर बासना एमती सी तो कौन गला एमती तो पेट्रे भोक पेट्रे एमती तो कौन अच्छी भोक अच्छी भोक विकल तो पानी पी पकई हाथ में आगे जब एमती एत सब दरब रहा एत सब खाद्य व्यंजन रहा ताले से कौन करियो पिला माने भाबी देथो गाऊ 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 गो करी खाई दो ना नहीं एबे तम मानकु जेमि भोक लागुची ए बो खाइयो दे लो ना नहीं जिन स्कूल रु पळेचो बही बस्तान ता फिंग दउचो ए बो खाइयो दे लो ए मम्मी मते खाइयो दे लो जिमिति थाळीदा पळी आसुची गाऊ 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 खाई दउचो ना तो सिमिति सेते बेले कोन हला चकुलिया पंडा देखि कि पूरा आनंदित ओ माय गॉड ना नहीं हे भगवान मत भोक लागुला मो बाबू खाइयो पळेला तो से कोन हला या देखि आनंद रे ताको आ किछि बुद्धि बाट दिसिलानी से हांडी की पाहाच ऊपर को धरि गिरी आइला ना नहीं हांडीटा पाहाच ऊपर धरि के आसी कि कोन कला पाहाच ऊपर को उठै आनिला तो तो भारी भोक करथाय से हांडी रु पदार्थ जाको काडी पेट पूरा करी खाइला पूरा पेट भर्ती होला माने नाक पर्यंत माने एमति पाकड़ू भारी पडियो हला पूरा सेतिकी पर्यंत हली खाइला जणे मनीष तो केते एमति खाइयो 10-15 जन बोलचंती कि जणे मनीष तो केते खाइयो खाइला 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 जहा खाइला खाइला जेतिकी खाइबार खाइला आउ देखिला बेले को से पदार्थ रु कोणे सदा सरी न थाए कोणे माने जेतिकी हांडीटा थिला खाउचे एका पेट भर्ती गला मन खाउचे किंतु जेति देखिला केति सरी लाई कोन देखिला किछि लतन गोटे भागुडी का सच माने एते जे भीतर थिला खाइले काई ना की देइचंदी गंगा माता देइचंदी सरियोनी जेते खाउचे खाली तानु बाहरची कौन है देख जितेक बड़ा सेतक गोटे गोटी करी से हांडी पूरी देला जहां बड़ी सब जो गिना सब काटला जो दना दना थिला सब काटला खाइला 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 आ जहां बड़ी से हांडी भितर पूरेला देखला मु सिना खाइदेली मो माँ खाइनी कला धरला सेटा कौन कला बंधा बंधी कला और हांडी भितर पूरेला कहला याकू घर को नेबी जे मो माँ खाइब घर को नेबी जे मो माँ खाइब घर को धरी पड़े मो माँ खाइबनी कि मु सिना खाइदेली मो माँ हेले खाइयो तो घर धरी चलला बाकी जहां बलिब फेरे दोहड़ा खाइब दोहड़ा माने आउ थे खाइब मो माँ पाखु नहीं मो माँ खाइयो जहां बलिला आउ थे संजोलू खाई धरिकी से कौन कला चलला किए चलला चकुलिया पंडा चलला तापर कौन हला देख पिला माने खाली हाथ सीना घर को फेरबी ना बोली ऋषि कर घर बाहर जाऊला ना खाली हाथ फेरबी कही कौन खाली हाथ सीना घर को फेरबी ना बोली ऋषि कर घर बाहर जाऊला वर्तमान एतक जमीती हाथ में पड़ा सेमिति यार मन कुंढे मोट होला कुंढे मोट माने कौन पूरा आनंद होगा जिते जमी खाली हाथ घर खाली पूरा रागी ऋषि जो मत किए भिक देलानी माड मत बाड़े ये कले सब कले तो जिते एति हाथ में पड़ा कति जो हांडीटा पड़ी से देखी मन पूरा कुंढे मोट बोले पूरा खुशी आनंद आज पूरा पेट पूरा खाई ना नहीं पूरा सेमती पूरा आनंदित हो गला हांडी टी मुंडे लंबे लंबे घर को मोहिला जमी तुम कौन कह
ନାକ ସିଧା ଆଗ ଦେଖି 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 ଚାଲିଲା ତ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଧରିଲା ମୁଣ୍ଡେଇଲା ଏମିତି ହାଣ୍ଡିଟା ଧରି ଚାଲିଲା ଆଉ କାହିଁକି କାହାକୁ କହିବ ମିଳିଛି ନା ନାଇଁ ଖାଇବ ଆଜି ହଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମା ଯାଇଥାଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ମାନେ ମା ତ ଇଏ ତ ଗଲା ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଇଏ ବି ଯିବ କାହା ଘରେ କଣ ଟିକେ ବାସନ ଟିକେ ମାଜିବ କି କାହା ଘରେ କଣ ଟିକେ କାମ କରିବ କୋଉଠି କଣ ଟିକେ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ କଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ତ ଏମିତି ଯାଇଛି ମା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ତାପରେ କଣ ଦେଖ ଇଏ ସେ ହାଣ୍ଡି ଟିକେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଶିକା ଉପରେ ସାଇତିକି ଦେଲା ଶିକା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଶିକାରେ ସବୁ ରଖାଯାଉଛି ଆମର ହାଣ୍ଡି ତ ସେ କଣ କଲା ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଭିତରକୁ ବା ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଶିକା ଉପରେ କଣ କଲା ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଝୁଲେଇ ଦେଲା ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ମସିଣା ପାରି ମସିଣା ମାନେ ପଟି ମସିଣା ପାରି ଶୋଇପଡିଲା ଖାଇଛି ତ ବେହେ ନା ନାଇଁ ପ୍ରବଳ ଖାଇଛି ତ ନିଦ ମାରିବ ଆରାମରେ ଯାଇକିରି ଶୋଇଲା ମା ଗାଁରୁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରି ପୋଷେ ଖୁଦ ଅଣତ କାଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ପୁଅର ପେଟ ଟୁମଟୁମା ଦିଶୁଛି ପୁଅ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛି ହାଣ୍ଡିଶାଳ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିକା ଉପରେ କଣ ଅଛି ହାଣ୍ଡିଟି ଅଛି ତ କଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିକି ଦେଖିଲା ପୁଅର ପେଟଟା ପୁରା ଟୁମଟୁମା ଦଉଛି ଖାଇ ପକେଇଛି ଏକାଥରେ ପେଟ ଫୁଲା ଖାଇଛି ତାପରେ ଦେଖିଲା ଆରେ ପୁଅ ତ କଣ ଯାଇଛି ଶୋଇପଡିଲାଣି ଟୁମଟୁମା କରି ପେଟ ଦଉଛି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲା ଘର ଭିତରେ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଖୁଦ ଧରି ଯାଇଛି ଖୁଦଟା ହାଣ୍ଡି ତାଳ ଭିତରେ ଶୋଇବ ବୋଲେ ଦେଖିଲା ଶିକାଟାର ତ କିଛି ନଥିଲା ଏ ଶିକାଟାର କଣ ଏଡେ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଲାଗିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଶିକାଟା କଣ ଅଛି ତ ଶିକାଟାକୁ କଣ କଲା ସିଏ ଖୋଲିଲା ତ ଦେଖ ହଁ ହାଣ୍ଡିଶାଳ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିକା ଉପରେ ହାଣ୍ଡିଟି ଅଛି ହାଣ୍ଡିଟିକି ଓହ୍ଲେଇ ପଲମ କାଢି ଦେଖେ ତ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସୁବାସ ଘିଅ ଅର୍ଣ୍ଣ 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା କ୍ଷୀରି ପିଠା ଭର ହେଇକିରି ଅଛି ହାଣ୍ଡିଟା ଯେତେବେଳେ କାଢିକିରି ଆଣିଲା ହାଣ୍ଡିଟାର ପଲମଟା କାଢିଲା ପଲମ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କଣ ଢାଙ୍କୁଣିଟା ଯେତେବେଳେ କାଢିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଘିଅ ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲି ଭାତ ତରକାରୀ 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛି ପିଠା ସବୁ ଅଛି ତାପରେ ସେ କଣ କଲା ଆଉ ବୁଢୀ ତ ଭୋକରେ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଥିଲା ଏବେ କୋଟି ନିଧି ମିଳିଗଲା କୋଟି ନିଧି ମାନେ କଣ ରେ କୋଟି ନିଧି ବେଲେ କୋଟି ବେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନିଧି ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ତ କୋଟି ନିଧି ମାନେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ତ ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ କିଛି ଖାଇନି ଆସିଲା ଦେଖିଲା ଯେମିତି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରବ ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛି ୟାକୁ କଣ ଲାଗିଲା ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ଭୋକ ପ୍ରବଳ ତ ସିଏ କଣ କଲା ଆଉ ପୁଅକୁ ଉଠେଇଲାନି ନା ନାଇଁ ସେ ଆଉ କଣ ପୁଅକୁ ଉଠେଇବ କଣ ପୁଅକୁ ଆଉ ନ ଉଠେଇକି ବାଡିକୁ ଯାଇକିରି ବେଲେ ଲମ୍ବେର ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟି ଆଣିଲା ବେ ଲମ୍ବ ବେଲେ କଣ ଏଡେ ଲମ୍ବର କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୋଟେ କାଟିକିରି ଆଣିଲା ପୁରା କଦଳୀ ପତ୍ର ଧୋଇଲା ପୁରା ପକେଇକି ରଖିଦେଲା ହାଣ୍ଡିରୁ ସବୁ ଗୋଟି ସବୁ ପଦାର୍ଥ କାଢିଲା ଟିକେ 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 କରିକି କଣ କଲା ଖଲିପତ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ଖଲିପତ୍ର କହିଲି କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ପୁରା ପକେଇଲା ମନ ଇଚ୍ଛା କରି ଖାଇଲା ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କଣରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁଆଦ ଲାଗେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତମେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ କଲରା ଖାଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ କଲରା ଦେଲେ ଖାଇଦେ କାହିଁକି ନା କଣ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ସେତେବେଳୁ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ କଲା କାଢିଲା ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଖାଇଲା ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ତାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇ ଶିକାର ରଖିଦେଲା ଖାଇଲା ଇଏ ବି ଖାଇଲା ସିଏ ବି ଖାଇଛି ଆଉ ଯାହା ବଳିଗଲା ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଆଉଥରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ଆଉଥରେ ଶିକାରେ ଥୋଇଦେଲା ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା ଉଠି ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଫେର ଉପର ଓଳି ହାଣ୍ଡିରେ ଯାହା ଥିଲା ମା ପୁଅ ଉଠିକିରି ଖାଇ ଉଠିଲେ ହେଲେ କଣ ହେଲା ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା ଉଠିଲା ଓହୋ ଭୁଲ ଏମିତି କଥା लो ମତେ ପିଲା ଯାହା ଟେକା ପଥର ନଗେଇଲେ ବାଡେଇଲେ ମୁଁ ଆଇକିରି ସେ ବନ୍ଧ ହୁଡାରେ ବହିଲି ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ ବହିଲି ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଉଛି ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସି ଆଇଲା लो ଯୋଉ ଭାଣ୍ଡିଟା ଦେଖିଲା ତା ସବୁ ଅଛି ଆଉ ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ମୁଁ ପୁରା ଠୋଠା ଢୋଠା କରିକିରି ଗାଉଙ୍ଗା ଭାଉ ଭାଉ କରି ଖାଇଦେଲି ଆଉ ବଳିକି ଥିଲା ତୋ ପାଇଁ ଧରି ଆଇଲି ତୁ ଖାଇଲୁ ନା ମା କହିଲା ହଁ ରେ ବାପା ମୁଁ ହେଲେ ଖାଇଲି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ରଖିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଉପର ଖାଇଦା ଯାହା ଥିଲା ବଳକା ଥିଲା କଣ ହେଲା ସବୁ ଖାଇଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ମା ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇଲା କାହାକୁ ଶିଖେଇଲା ପୁଅ ହଇରେ ପୁଅ ତୁ ତ ଆଜି ସେଇଠି ଯାଇଥିଲୁ ଇନ ସବୁ ଘଟଣା ଯାହା ସିନ୍ ସବୁ ହେଲା ତୁ କଣ କରେ କାଲିକି ହେଲେ ଯା ସେଇଠି ଚଳଚଳ କରି ପାଣି ପିଇ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଆ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧିଟା ପଇଲା ହଉଲ ମା ମୁଁ ହେଲେ ଯିବି ତ କଣ ହେଲା ଦେଖ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତ କଣ ହେଲା ଦେଖ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୁଢୀ ପୁଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ପକେଇଦେଲା କଣ କହିଲା ଆରେ ପୁତ ମାନେ କଣ ପୁଅ ଆରେ ପୁଅ ଏମାନେ ଏତେ ମିହନ୍ତ କରି 6 ଗାଁ 9 ଗାଁ ବୁଲିବା କିଆ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଇଏ କରି 6 ଗାଁ 9 ଗାଁ କାणे ବୁଲିବା ଭିକ ଟିକେ ଦେ ରେ ବାବୁ କାणे ଏମିତି ବୁଲିବା ବୁଲାବୁଲି କରିନି କାଲି ସକାଳୁ ଫେର ଯାଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସେ ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଯୋଉ ଅଛି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ ତ ମା ପୁଅ ୟା ବିଚାରି କଲେ ଯାଇକିରି ଶୋଇଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି
ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିକି ଖାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିକି ଶୋଇଲେ। ସକାଳୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତ କାଲିର ସୁଆଦ ପାଇଛି ନା ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଧାଇଁଛି? କାଲିର ସୁଆଦ ପାଇଛି ନା ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଧାଇଁଛି? କାଲିର ତ ବରାଦ ମିଳିଛି, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇଛି, ତେଣୁକରି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ସିଧା ଧାଇଁଲା। କେମିତି ଧାଇଁଛି ଦେଖିବ ନା, ବର ଝପଟରେ ଉଠିଲା। ବର ଝପଟି ମାନେ ପୁରା ଭୋରରୁ ଉଠିଲା। ଉଠିକିରି କଣ କଲା? ଗାଧେଇଲା, ଚିତା ଚୈତନ କାଟିଲା। ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଏଇଠୁ ସବୁଆଡେ ଚିତା ଚୈତନ କାଟିଲା। କାଟିକିରି ସିଧା ସିଧା ଯାଇକିରି ଏକଦମ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ହାଜର। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲା। କାଲି ତ ଖାଇଛି, ଆଜି ଯଦି ମିଳିଯିବ ଭାଗ୍ୟ ସୁଧାରିଯିବ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଯାଇକିରି ହାଜର। ତ ଫେର ଯାଇ କାଲି ଯେମିତି ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ତିଅଣ ଖାଉଁ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ଚଳଚଳ କରି ପାଣି ପିଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦରବ କହୁଛି। ଚଳଚଳ କରି ପାଣି ପିଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦରବ ସେମିତି ଏଣେ ସେମିତି କହୁଥାଏ। କେମିତି କହୁଥାଏ? ପାଣି ଚଳଚଳ କରି ପିଉଥାଏ, ସେମିତି କହୁଛି। ସତକୁ ସତ କାଲି ପରିକା ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସି ତା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛି ଟିକେ ଆଖିଟା ଖୋଲି ଦେଖୁଛି, କୁଆଡେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ କଣ ହେଇଛି, ଯେ ଚଳଚଳ କରି ପାଣି ପିଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦରବ କହୁଛି। ତ ଯେମିତି କାଲି ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଆଇଥିଲା, ଆଜି ବି ସେମିତି ହାଣ୍ଡିଟା ଭାସି ଆଇଲା। ଓହୋ, ଆଜି ହେଲା ହାଣ୍ଡି ଆଇଛି ନା ନାଇଁ। ତ ସେ ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ କାଲି ପରିକା ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ତା ପାଖରେ ପଶିଲା। ସେ ଆପେ ଯାହା ଖାଇବାର ଖାଇଲା, ବାକି ଯାହା ବଳିଲା ସେତକ ଘରକୁ ଆଣିକି ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ମା ଗାଁରୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ବୁଲାବୁଲା କରିକି ଆଇଲା, ପୁଣି ସେଟା ଖାଇଲା। ଫେର ରାତିକି ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଢୋଲେ ଲେଖାଏଁ ଖାଇଲେ ହେଲା। ମାନେ ଦିନ ଯାକ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ରାତିକି ମଧ୍ୟ ଫେର ଖାଇଲେ। ଏମିତି ନିତି ପୁଅ ହାଣ୍ଡିଟି ମାନ ଆଣେ, ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ସେତକ ଖାଇ ପିଇ ଖାଲି ହାକୁଟି ମାରି ଗଡଗଡଉଥାନ୍ତି। ମାନେ ହାକୁଟି ମାରିଲେ ପୁରା ଖାଇଲେ, ଖାଇଲା ପରେ ପୁରା ହାକୁଟି, ଓହୋ ବେଶୀ ଖାଇଦେଲି ନା ନାଇଁ ଯେମିତି। ତ ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଆଉ କିଛି କାମ କଲେନି। ପୁଅ ତ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଗଲା, ହାଣ୍ଡିଟି ନାଖେ ଆଣିଲା, ପୁଅ ଖାଇଲା, ମା ଖାଇଲେ, ଆଉ ଥରେ ଫେର ଦୋହରା ବି ଖାଇଲେ। ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଚାଲିଲା। ପୁଅ ତ ଦେଖିଲା ଯେ ନିତି ଫୋକଟରେ କଣ ମାଗଣାରେ, ଫୋକଟରେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଜୋଇଁ ଭୋଜନ ମିଳିଲା। ଜୋଇଁ ଭୋଜନ ମାନେ ଯେମିତି ଜୋଇଁ ପୁଅ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲେ ପୁରା ଛତିଅଣ ନ ଭଜା କରିକିରି ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ ସେମିତି ମିଳିଯାଉଛି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରୁ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ମା ଦେଖିଲା ଯେ ବସିଲା ଠେଇଁ ତ ତାକୁ ଆଧାର ମିଳିଲା। ଦେଖ, ପୁଅକୁ କଣ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ କଣ ମିଳିଲା, ପୁରା ଜୋଇଁ ଭୋଜନ ମିଳିଯାଉଛି, ଜୋଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମିଳିଲା। ଆଉ ମା କଣ କଲା, ମା ଯେତେବେଳେ ବସୁ ଏକା କୁଆଡେ ତ ଗଲାନି, ପୁଅ ତ ହାଣ୍ଟି ଧରି ଯାଇଯାଉଛି, ମାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ମା କଣ କଲା ଦେଖ, ପୁଅ ଆଉ ଭିକ ମାଗି ଗଲା ନାହିଁ, କି ମା ଆଉ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଗଲାନି। ଦି ଜଣ ଯାକ କୁଆଡେ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ। କି କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ଦି ଖଣ୍ଡ କଲେନି। କୁଟା ଖଣ୍ଡ ଦି ଖଣ୍ଡ କଲେନି ମାନେ କଣ ରେ, ଯେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କଲେନି। କାଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଇଏ ତ ଚାଲି ଗଲା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା, ଧରିକି ପଳେଇଲା। ମା କଣ ବଇଥିବ, ପୁଅ ଆଣିଲି କିରେ, ଆଉ ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିଦଉଛି, ଶାନ୍ତିରେ ବଇକି ଖାଇ ପକେଇବା। ଆଉ କୁଆଡେ ଯିଏ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କଲେନି, ପୁରା କର୍ମ କୁଡିଆ ଆଳସୁଆ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ମା ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁ ତ ମାଗଣା ଭାତରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ମାଗଣା ଭାତ ବୋଲେ ମାଗଣା ତ ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଆରାମରେ। ତ ସେଥିରେ ଲାଗିଲା, କର୍ମ କୁଡିଆ ପୁରା ହେଇଗଲା, ଆଉ କାମ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ହେଲେ ଏମେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାର କଲେ, ମାନେ ମାଗଣା ଖିଆ ପଡିଗଲେ, ଏ ମା ପୁଅ ତ ନିଖଟୁ ହୋଇ ବସିଲେ। ନିଖଟୁ ମାନେ ଖଟୁ ବୋଲେ ଖଟିବା କାମ କରିବା, ନିଖଟୁ ମାନେ କିଛି କାମ କଲେନି, ନିଖଟ ହୋଇ ବସିଲେ, କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କର ଦେଖା ଦେଖି ସଂସାର ଯାକ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କର୍ମ କୋଡିଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସିନ୍ତି ହେଇଛି, କାମ କିଏ ହେଲେ କରିବେନି। ଆଉ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ କିଏ ଆଦରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ କିଏ ଆଉ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଦରିବେ ମାନେ ଆପଣେଇବା, କିଏ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାକୁ ଆପଣେଇବେ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ହବନି। ମୁହଁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ମାନେ କଣ ରେ, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ପାନ ଦାଉ ପଡିବ, ନହେଲେ ମାନେ କଣ ପୁରା କର୍ମ କୋଢିଆ ହେଇଯିବେ। ସେମିତି ଏଇ ତା ପାଞ୍ଚି ଗଙ୍ଗା ମାତା କୁଟଟିଏ ଭେଇଲେ। କୁଟଟିଏ ମାନେ କଣ, ମାନେ କୁଟ ଗୋଟେ କଲେ, ଯେ କଣ କଲେ, ନାଇଁ ଆଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆଙ୍କେ ହେବେନି। ତ କଣ କଲେ ଦେଖ, ଦିନକର କଣ ହେଇଛି, ସବୁଦିନେ ଯେମିତି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆସିଲା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏମିତି ସେମିତି, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନୀତି ଯେମିତି ଯାଉଛି, ନୀତି ସେମିତି ଯାଏ। ନୀତି ବୋଲେ କଣ, ନୀତି ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଯାଉଛି ସେମିତି ଗଲା। ସେଦିନ ବଡି ସକାଳ ଉଠି ସ୍ନାନ ପ୍ରକାର କରି ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କି ଗଲା। ପାହାଚରେ ବସି ଯେମିତି ନୀତି କରେ ସେମିତି କଲା। ପାଣି ଚଳଚଳ କରି ପିଉଥାଏ, ଏଣେ ମିଛରେ କହି ହେଉଥାଏ କଣ, ଯେ ଭାତ ଖାଉଁ, ହାପୁ ଖାଉଁ, ତିଅଣ ଖାଉଁ, ସାକର ଖାଉଁ, ଖେଚଡି ଖାଉଁ, ଇଣ୍ଡିରି ଖାଉଁ, ଏମିତି ସବୁ କହୁଛି। ହେଲେ ସେଇଦିନ ଉଠିଲା, ପୁରା ଗାଧା ପାଧା କରିଛି, ଯାଇକି କଣ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବଇଲା।
ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଖାଉଁ ଖାଉଁ କହୁଥିଲା ସେମିତି ଖାଉଁ ଖାଉଁ କହିଲା। ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛି ଯେ ନିଟ୍ ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିଟା ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛି ସେମିତି ଭାସି ଭାସି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଖାଇକିରି ନେବି ଆଉ ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଖାଇବୁ ହେଣ୍ଡି ମାରି ବୁଲୁଥୁ। ହେଣ୍ଡି ମାରିଗଲେ କଣରେ ଆନନ୍ଦରେ ୱାଓ ଆମେ ତ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ଏମିତି କରିରେ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳୁନି ଏମିତି କରିରି ବୁଲିବୁ। ତ କଣ କଲା ଆମେ ମା ପୁଅ କଣ କରିବୁ ମୁଁ ସୁନା ପୁଅ ଭଳିଆ ତାକୁ ନେଇ ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଖାଇ ହେଣ୍ଡି ମାରି ବୁଲୁଥିବୁ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ମାର ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାର କଲେ ବିଚାରିଲେ ଦେଖ ୟାର କେଡେ କଥା ହଁ ମୁଁ ଆକୁ ଦଉଛି ଖାଇବାକୁ ବୋଲି କେଡେ ବିଚାର କଲାଣି। ମୁଁ ୟାର ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ମା ପୁଅ ଦି ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବାକୁ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ଯୋଉ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଟା ବି ଗଲେନି। ହଇରେ ଆ ବିକଳ ସହିକିରି ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ଆଜି କେଡେ କଥା କହୁଛି ୟାର ହାଣ୍ଡିଟା ପଳେଇ ଖାଇଦେବି ମୋ ହେଣ୍ଡି ମାରିବି ବୁଲିବି କୁଆଡେ କାମ କରିନି ଏତେ କଥା। ତ ଗଙ୍ଗା ମାତା କଣ କଲି ନା ଆଉ ହବନି। ଏ ଦୁହେଁ କଣ ହେଲା ଗଣ୍ଡିଟି ମାନେ ବାହାର କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଗଣ୍ଡି ବୋଲେ କଣ ଯୋଉ ଦୁବଲା ପତଳା ହେଇଥିଲେ ଭିକ ମାଗିରି ପୁରା ତାଗଡା ହେଇଗଲେଣି ନା ନାଇଁ ଟୁମୁକା ବାହାରି ପଡିଲାଣି। ପୁରା ମା ପୁଅ ଦିଟା ପୁରା ହୃଷ୍ଟ ହେଲେଣି। ତ ଆଜି ପୁଳାଏ ଆଚ୍ଛା କରି ନଦେଲେ ଇଏ ମାନେ ଚେତିବେ ନାହିଁ ମାନେ ସୁଧୁରିବେ ନାହିଁ। ଆକୁ ଆଜି ଦଉ ପାନେ ଦାଉ ପଡି ନହେଲେ ମାନେ ସୁଧୁରିବେ ନାହିଁ। ତ କଣ କଲେ ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ମାତା ତ ସହଜ ଦେବତା ତାଙ୍କ ତ ଦେବତା ଯେମିତି ଆଇଟମ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ବାସ କରିକି ଯେମିତି ଖାଇବା ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବା କେଉଁ କଥା ଉବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କୋଉ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ସବୁ କଥା ଜଣା ଅଛି। ୟା ବିଚାରି ରାଗ ତମ ହୋଇ ହାଣ୍ଡିଟି ଭିତରେ ଗୁଡାଏ ବିଧା ଚାପୁଡା କହୁଣୀ ଗୋଇଠା ଚିମୁଟା ରାମ୍ପୁଡା କାମୁଡା ଏମିତି ଯେତେକ ମାଡ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରଉଥିଲେ ସେମିତି କଣ କଲେ ଯେତିକି ସଂସାରରେ ଯାହା ମାଡ ଅଛି ତମେ ଜିଁକାର ମାଡ ଦେଖିଛ ସଂସାରରେ ସବୁ ଯାକ ମାଡ କଣ କଲେ ଆଣିଲେ ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। କିଏ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ପୁରୀକିରି ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣିଟି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟି କରି ନିବୁଜ କରି ଘୋଡେଇ ଦେଲେ। ନିବୁଜ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ହାଣ୍ଡିଟାରେ ପୁରା କଣ୍ଟା କଣ୍ଟି କରି ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିର ମୁହଁଟା ଅଛି ସେ ହାଣ୍ଡିର ମୁହଁରେ ପୁରା କଣ କରିଲେ ତେଲୁଣିଟାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଆଉଥରେ କଣ କଲେ ଭସେଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସିକା ଆସି ତା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଆସିକିରି ଲାଗିଲା। କାହା ପାଖରେ ଲାଗିଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ଇଏ ତ ମନେ ମନେ ମିଠେଇ ଖାଇ ବସିଛି ସବୁଦିନେ ତ ମିଳୁଛି ଆରାମରେ ସେ ଖାଉଛି ଭାବି ଦେଇଛି ଆଜି ତାହେଲେ ହାଣ୍ଡିଟା ଆଇଲେଣି ଆରାମରେ ପୁରା ଭେନେ ଖାଇବି ମା ପାଖକୁ ଧରିକି ଯିବି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ନେଇ ତେଲୁଣିଟି କାଢିଦେଲା ବେଳକୁ ହେଲା ତାପରେ ମାଡ ବୃଷ୍ଟି ମାଡର ବର୍ଷା ପୁରା ପୁରା ପିଠି ଗୋଡ ହାତ ମୁହଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଛାଡିଲାନି ରେ ବାପ। ଖାଉଛି ସବୁଦିନେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଜି ଖା ହେଲା। ତୁଚ୍ଛା ଚାପୁଡା ଉପରେ ଚାପୁଡା ବିଧା ଉପରେ ବିଧା ଗୋଇଠା ଉପରେ ଗୋଇଠା ତା ପଛକୁ ରାମ୍ପୁଡା ତା ପଛକୁ କାମୁଡା ଏମିତି ଖାଲି ତା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶର ଯାକ ଦୁମ ଦାମ ଭୁସ ଭାସ ଲଦି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଇଏ ବୋପାଲ ଗଲାଠୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଜେ ଇଏ ମା ଲଗେଇଲାଠୁ ଇଏ କକାଲୋ ନାନୀ ଲୋ ବୋଉ ଲୋ ଗଲାଠୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଜିବ ଇଆଡେ ଅଣ୍ଡାଳୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଜିଥିବ ଏଇ ଅଣ୍ଡାଳୁ ପିଠି ଗୋଟେ ବାଜିଥିବ ଇଆଡେ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଅଣ୍ଡାଳୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଧାଡି ବାଜିଥିବ। ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରଟା ଶରରେ କୋଉଟେ ଲାଗିଲାନି ସବୁ ଜାଗାରେ ବାଜିଲା। ଚଟକଣା ଖାଇ ଗାଲକୁ ଆଉଁସି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଦୁଲୁ କରି ଗୋଟେ ବିଧା ବସୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚଟକଣା ଚାପଡ଼ାରେ ଖାଇଛି ଇଏ ଅଣ୍ଡାଳୁଥିବ ଓ ମାଲୋ ବେଲେ ଜଳ କରିଦେଇଥିବ ଇଏ ବୋପାଲୋ ବେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଜିଥିବ ଏମିତି ହଉଥିଲା। ପିଠି ଆଉଁସିଲା ବେଳକୁ ଖୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଦି ଗୋଠା ଖୁଆ ମାନେ ଯୋଉ ହାତ ଡେଣା ଛାଡି ଯୋଉ ପିଠି ଅଛି ଦି ଗୋଟା ଢେଇଉ ଦୁଲଦାଲ କରିକି ବାଜିଥିଲା। ବେଳକୁ ବେଳ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡି ଆସିଲା ଭଳି ମାଡି ଅଇଲା ଭଳିଆ ମାଡରେ କୁଆ ଛୁଆ ଉଡିଗଲା। କୁଆ ଛୁଆ ଗଲେ ଯୋଉ ମାଡ ଦେଲେ ତାର ଯୋଉ କନା କତରା ଥିଲା ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଲେ ସବୁ ଉତୁକୁତା ହେଇଗଲା। ୟାକୁ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ବୁଦ୍ଧି ପଇଟି ଗଲା। ତ ଦେଖିଲା ଖାଲି ମାଡକୁ ମାଡ ବାଜିଲା ତା ବୁଦ୍ଧି ଆଇଲା ଯୋଉ ତେଲୁଣିଟା କାଢି ଦେଇଥିଲେ ତେଲୁଣି ନେଇକିରି ଘୋଡେଇ ଦେଇ କଣ କଲା ଇଏ କଣ କଲା ନା ଝଟପଟ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣିଟାକୁ ଘୋଡେଇ ପକେଇଲା। ଫଟଫଟ କୁଆଡେ ଧାଇଲା କୋଉଠି ତେଲୁଣିଟା ଅଛି ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ଧାଇ ଆଣିକିରି କଣ କଲା ତେଲୁଣିଟା ତାପରେ ପକେଇଦେଲା। ଯେମିତି ଘୋଡେଇ ପକେଇଛି ସେମିତି କିଏ ରାଣ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ମାଡ ବୃଷ୍ଟିଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। କିଏ ଯେମିତି ରାଣ ପକେଇଦେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ପୁରା ରାଣ ପକେଇଦେଲା ପରି ହାଣ୍ଡିଟା ପରେ ଯେମିତି ପକେଇଦେଲା ତେଲୁଣିଟା ମାଡ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବୋପା ମାଲୋ ଏମିତି ମାଡ ଗିଲ ଏମିତି ପୁରା ଯୋଉ ମାଡ ବାଜିଲା ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ମାରିଲା। କଣ କଲା ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା। ସେତେବେଳକୁ
या देह हाथ माडरे पूरा गड्ड भलिया फुलीगलानी जोड़ी बाजिची आंट माड बाजिची ना नाଇଁ ये जो जेते दिन खाई जेतिकी फुली माड बाजी आउ टिके फुलीगलानी कौन है देहटा पूरा गड़ भलिया फुलीगलानी ए रागरे कंपमान होता है कंपु थाले कौन थरुची रागरे माड बाजिला पूरा पूरा कंपुची खाली रागिगिरी पूरा तापर तक कौन किए माइला बोली देखिची जे कहा ऊपर दाउसा দিব किए मारला कौन देखिची यार तो बाजिला सियार देखला सियार गोटे बाज यार देखला यार बाज किए देखे आउ देखिची पूरा राग 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 पूरा तोई 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 होची तापर स्कीम देखो ए लिखा है जे सासु मारू ताहे बहु को बहु छार होई काहा को मारिबो मारू थाई चुली मुह को माने सासु जेते बेले बहु को गाली करियो बहु आउ का ऊपर गाली कर पारियो बहु आउ का किछ चुली मुंडू ठोकिना पकोदी हे जळनी चुली कोन सेमिति माने कार राग का ऊपर सूर्य याकु तो किए बारे चिए देखिनी यार बाज जाउची बाजी देखला किए ना यार गोटे बाज जाउची तो रागर तोई 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 हला एमिति तो चकुलिया पंडा ता मां ऊपर रागर जर्जर होची मां का कोलुरु मोइ जाइछ ना मां का मते बुद्धि शिखेछि नहले मु ता पास दिन भिक मागे जाती ये मते हांडी खाया शिखेला मु यार आइली मोर एमिति अवस्था हला तो मां ऊपर रागर जर्जर होथाय ता मन कथा मन रे थाय मन कथा मन रखिला से हांडी टी उठै नै घर चलला रहिथा मु जेनि सब दिन आनले खाउथली मो मां खाउथला मु आज माड खाछि मो मां हल माड खाउ एमिति पूरा राग तई तई हेगिरी हांडी टाकू पूरा मुंडर धरला से तेलुन टाकू घोड़ेछि आराम रे घर चलला नीति जेमिति नहीं सिक्का पर थोई दे सेमिति हांडी टिके सिक्का पर रखिदेला भिक मागिया चलला आ भिक मागिया जा पड़ियो आज तो खाया किसी मिलनी नहला आज रात उपास सोया पड़ियो तेणु कर से माड तो बाजचे से माड भय से हांडी टाकू थोइदेला चलला से भिक मागिया के भिक मागिया चलला चकुलिया पंडा भिक मागिया को चलला तापर कोन होछि देख ता मां तो घर नाई कुआडे गोटे जाइथिला टहल मारिया एमिति जेमिति अष्टदंड पाठ भलिया बुलुनी सेमिति से बुलुथिला तापर कोन देख आनला दिन ठारू मां जमार दुख धंदा करबा जाउ नै गां रे अष्टदंड पाठ भलिया दांडी मार कोन बुलुछि अष्टदांडी पाठ बोले माने कोन जो गां रो जेमिति मुखिया जेमिति बुलुनी सेमिति गां रो मुखिया पर एमिति बुलुछि हां ल खाइ चित्ता एमिति कहि से बुलुछि तापर कोन देख घर को आसी शिकारु हांडी काढ़ी भोजन मारुଥାଏ अष्टदांड पट्टे पर बुलुची पो आनिक थौची मां खाउची ना नहीं आज आसी देखला बेले को पो घर नाही पो नाही कोड आनी राजी खाइउ देखिला हांडी साडला देखला हांडी थुआ हेछि शिकारे खाली पो थोइगिरी कोड जाइछि से काने तो कथा जानि ना नहीं घरे पसी भीतर को चाहला बेले को शिकारे ने हांडी ने भलिया थुआ हेछि से तो माइपी लोके एते छंद मंद बा कान जानी जे पुओ काने थोइची कुआडे जाइची कोन होइची एते काने जानी हांडा तो थुआइची से कोन कला हांडी रु सिक्का हांडी टिके सिक्का रु थिरी करी ओल्है आनी जेमिति तेलुनी टिको से हांडी मुहरु काढी देइची बुढी जाए कुआडे हांडीडा जिमिति सेडु हांडीडा आनिला तळे थोइला तार जिमिति पल्लमडा काढी देइची तार जिमिति जो तेलुनीडा काढी देइची बुढी आउ जिब्बो कुआडे से भितरे कोन थिला कि सब माड थिला तो कोन हला हेला ता ऊपर माड कुआ पत्थर वर्षा छेचिला भलिया माड हेला तो माड ऊपर कुआ पत्थर छेचिला भलिया माड तो माड कुआ पत्थर वर्षा हेले जेमिति माड होउछि सेमिति माड हला दुलु दाल गोटा पर गोटा को बाजी जाउतला दुल दाल धूम धाम गोटा पर गोटा बाजी जाउतला आ ये केन करियो इले बपाल मारी गलिलो हेला बेले को फिर गोटे बीटा बसला ये बपाल ये माल हेला आउ धूमगिना बसला आउ टिके टक्सी आउ धूमगिना बसुतला आलो मालो मरी गलिलो हेला बेले को कंकाल बाहिरे पुणी पुंजाए बसी जाउतला कंकाल बोला हाड भलिया माड पूरा धूम धाम करिगिरी गोटे कोन होतला तापरे बसी जाउतला तापर कोन हला देख एते शून्य शब्द होथाय केते खाइबु खा 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 खीरी बोले विधाय आ पिठा बोली गोइठे कोन होतला ना शून्य शब्द सबुतला गोटे माड जतले बाजुतला शून्य शब्द मध्ये होतला आउ परा खा खा कहि गोटे विधाय करथला ना नै खा कहि गोटे विधाय खीरी खाऊ बोले गोटे विधा पिठा बोले गोटे चापड़ा एमिति दुमु कोन हला माड हला तापर माड हला मां पर पुओ तो खाइछि पुओ खाइगिरी पळैछि मां पर को माड बसिला तापर कोन हला देखो तापर कोन हला खा महुर बोली सुनो कोन हला पिला माने खा महुर बोली ब्रह्म चापड़ाटी हला महुर खाली गोटे शून्य रो गोटे शब्द हबो खा महुर बोली गोटे चापड़ा बाजे बुढ़ी बिकल रे देह हाथ आउसी पको थाए फटफट होई गड़ी जाउ थाए बिकल माड बाजु जेमिति पूरा माने एमिति कष्ट
पूरा दहल विकल होकर कांदी बोले थाए पछक बुढ़ी गोटे बुद्धि आईला बुढ़ी कौन बुद्धि आईला पुक जमी बुद्धि आईला कौन है बुढ़ी उठी पड़ी से पलमटा को हांडी उपरकू उड़ेदेला कौन हांडी उपरकू थोदे कोड़ा को से जो पलमटा को हांडी उपर ढांकुणी पड़गला बुढ़ी उपर माड असरा बंद हो गला जो हांडी उपर जमी तार पलमटा पड़गला बुढ़ी जो माड बाजुला से माड आउ बाजवाटा कौन है बंद है बुढ़ी हेले कौन टे निश्वास मारला ये बोपा मालो इमिति माडो जीवन जा खाइने ये बोपा मा छच्ची पकेले लो मा तो बुढ़ी टिके निश्वास माइला कहला यो हो आज सकाळु का मुह चाहिथिली एमिति माड बाजिला आज पर दिन कौन है माड खाइली का मुह चाहिथिली के जानलो मा आज एमिति एते माड खाइली बुढ़ी एमिति चिंता कला हला या बिचारी से हांडी की नहीं ता बारियार खत कुड़ गदारे लफ किना कर रखिदेला बाड़ी आड़ू गला जो खत कुड़ थिला खत कुड़ नहीं रखिदेला आउ बाड़ी कबाटा पिली दे घर आसिक मुह मारिकी शोला बाड़ी कबाटा बाड़िका नहीं गला लफ किना थोदेला आईला कबाटा पिली देला माने कबाटा देदेला बाड़ी कबाटा आईला घर मुह मारिकी शोला माड बाजी ना नहीं हांडी ऊपर पलम घोड़ा होता जदि हांडी खोलला जे खोले तो माड बाजियो ना नहीं तो से दिन दैव जोगु को राति अध है गाँ जाक समस्ते खाई पीकरी निर्जन शोले पंचायत चोर केउ गाँ सिंधु गोटे चोरई आनी बांट करेंगे बोली बुढ़ी बारी द्वारा आसिक बसिले कौन है से दिन को दैव घटना एमती ना कुआड़ गोटे पंचायत चोर मैंने गोटे गोष्ठी चोर गोष्ठी कौन है गोटे गाँव गोटे सिंधु गोटे चोरई आनले से रखिले चलो ये भाग बांटा तो बुढ़ीर बारिकानी जो खत गोड़ थिला से पाखे रखी भाग बांटे बोली चिंता कले किए ना चोर मैंने भितर भाग बंटा बंटी विचार चलছে हरे चलो किए के नबरे कौन करियो रे कोडा नबरे किए का भाग को पड़ियो रे सब चिंता चलछि सेतो बेलु गोटे चोर आखि पड़िला का उपरे ए समय जने चोर आखि पड़ला का उपरे ना से हांडी उपरे पड़ला हांडी उपरे पड़ला से विचारला से विचारला ए हांडी भीतर कौन अछि ए हांडी भीतर कौन चार देखिया हांडी नहले भाग बांटे हांडी ताकू हांडी सब भाग बांटिया तो से कहला जाई देखिला कौन अछि मु जागिरी देखिबी या बिचारी से हांडी खत गदार उठै आनी सबु चोर मंझे थोदेला सबु चोर बही हांडी आनी थोदी हांडी उपर कौन अच्छी पलमटा घोड़ा पलमटा घोड़ा जमीती से पलमटी को काढ़ी देइछि आउ चोर पंचाक जीवे को गाँ को किण भाग बांटी आउ बाजिले माड है तो समस्त माड तुच्छा माड काली माड फेर गोईठा गोगछा बाड़िया माड माडरे गोरु चरीगले माडर माने गोरु चरीगले कौन धाइले एमती हांबुड़ा हांबुड़ी कर पूरा धाइले सब जम्मू छेचा कचड़ा पूरा माड बाजुची छेचा कचड़ा कौन होची माड बाजुची ये चोर जाक टंका टोकई बांटे टंका टोकोर बांटे कौन जो टंका चोरी आंटे से बांटे कौन माड माडरे कलई बलई हुई किए कुआडू छाटी पिटी हुई पलई गले बौलो करिगिरी धाइले बौलो करी कौन पूरा सब धाइले जेते धाइले ताके पछरे कौन चापुड़ा बोले ता पछरे चापुड़ा गोड़ेला आ पछरे गोईठा गोड़ेला ता पछकु चिमुटा गोड़ेला ता पछकु विद्धा गोड़ेला ता पछकु गोईठी इमे सब जा चोर पछरे गंडे माड जो जमी देखि गोडे गला तांको पछरे माड जाक गोड़े तुच्छा खोबी पकाउथांती माडरे धूली उड़ी जाते माडरे कौन पूरा धूली उड़ी एमती पिटुची धूली पूरा उड़ुची जो चोर गोटा केते पूर्व आड़ को पलैले देख जो चोर गोटा केते पूर्व आड़ को पलैले तांकू चापुड़ा जाक गोड़े गला जे पश्चिम आड़ को पलैला तांको संगे विद्धा जाक गोड़े गला जे उत्तर आड़ को गले तांको खाली गोईठा जाक गोड़े गला जे दक्षिण आड़ को गला तांको संगे मुखी जाक गला मुखी बुझिला ना तो जा ता आड़ को कोन हला गोईठा आउ गोईठा तापर चापुड़ा ताड़ को मुखी एमती सब गोड़े तांका आड़ को गला एमती बुढ़ी बारियाड़ू घड़ी करे माड़ आउ चोर जाक गले देख एमती बुढ़ी बारियाड़ू घड़ी करे माने गोटे टिके समय जो माड़ बाजिला गोटे समय तो सब धाई पड़े एने बुढ़ी ता माड़ खाई करी बुढ़ी तो माड़ खाई अष्टांग शरीर परस हो बसଥାଏ ताको राति जाक निद माड़ाकू नहीं से घर भितर कतरे पड़ी एकड़ सेकड़ होता बुढ़ी घर भितर को थी गाली पड़ी ए सब बारियाड़ रब रबया जाक शुणु था रबया मैंने जो रब देख कौन है ना बुढ़ी कौन है एमती तो बारियाड़ू घड़ी करे माड गुड़िक चोरा जो पलैले गोटे घर सब जा पलैले बुढ़ी तो माड खाई अष्टांग शरीर कौन हो माने पूरा दर बसुची निद आई कुआड़
खाली इन गड़पाड़ इार शोई पड़ी बोला इार काटुथ इार शोई बोला हाथटा काटुथ तो माड बाजी ताको निद हो ना से घर भीतर कतरा पड़ी एकड़ सेकड़ हो कतरा मान जो पटिड़े पड़ी एकण को से कण को से कण को हो बुढ़ी घर भितर थी गाली पड़ी माने शोईकरी ये सब बारियाड़र रबया जाक शुणुच रबया माने जो बाजुच ये पौलो ये ककालो ये मालो जो माड बाजुच चोरनु एटा से सब शुणुच कौन है देख है कौन है ना जमीती ये चोर जाक पलैले चोर जाक से पलैले बुढ़ी उठिक बाड़ी कबाट को धुड़ुकिना फिटेला जो शुभुला कौन आ शुभुनी कह कबाट तो खोलला कौन अच्छी देखला बेलू ता बाड़ी पंदाड़े सिंधुकटे थुआई ता बाड़ी पंदाड़े कौन थुआई गोटे सिंधुकटे थुआ पिंडारे सिंधुकटे थुआ सिंधुक मैंने गोटे पेढ़ी थुआई बुढ़ी से सिंधुक पाखक जाई फिर किना से सिंधुक कबाट को टेकुथा फिर किना बोले धीरे धीरे से भितर थोड़ा माड बाहर पड़ो चिन्ह बड़े तेणुक से कौन कला टेकुथा काले हांडू माड बाहर भाया से सिंधुक पुणी न कि बाहर पछ को देखला सिंधुक भितर आउ कि सोरसार है जमी जो माड बाहर धीरे धीरे जो खोलला सोरसार फोरफार कि ना कि माड ना धीरे टेकिला से सिंधुक को मेला कर देखला बेलू भीतर अच्छी हीरा नीला मोती माणिक महुर असरपी गहना गांठी टंका सब भर्ती से सिंधुक कार गोटे सिंधुक चोरी धरी पलैले चोर ने तो से सिंधुकटा मिलला भलो माड सीना खाई माड़ हांडी किंतु आईन कौन बाहर सब गहना गांठी हीरा नीला मोती माणिक टंका सब बाहर तो या देखी मुड्र बुढ़ीर जो माड दरद थिला जो माड खाई जो कष्ट होता से कष्ट कुआड़े उड़ी पड़ा एते पैसा देखिला से माडर कथा हेतु अच्छी कि माड कथा पूरा भूली गला देखा गला जे कौन माँ पुओ प्रतिदिन सकाळु काम को बाहर अलसुआ हेलेनी जदि अलसुआ हेबे फिर इमिति माड बाज्य कष्ट तेणुक अलसुआ हेलेनी सब कौन गले सबुदिन काम को गले काम जहाँ पैसा आनिले से कौन गले पैसा रू किसी दर पकड़ निज भरण पोषण कले परिवार चलेले तो आमे सबुदिन पिला माने कौन करबा बिना कष्ट कौन कर धन उपार्जन करने को चेष्टा करबा नाही बा आम अलसुआ हेबा नाही एथुर आम शिक्षा पाइले कौन जे अलसुआ आम केबे मध्य हब नाही आम कौन करिबा परिश्रम करबा परिश्रम करके आम चलिबा बा निज गोड़े निजे ठिया हबा जेमिति कि पिला माने तमे भी पाठ पढुन परिश्रम करुन तो परिश्रम निहाती भाबरे करबाकू पड़िबो तो आज विषय को ये रखा माडहांडी कथा पाठटी केमिति लागिला निहाती भाबरे कमेंट करके जनइबो तो आज क्लास को ये रखुची जय जगन्नाथ जय हिंद।